A look inside the Jafet library in EUB uncovers written mysteries from the previous centuries. Since the establishment of the university, they used to accumulate all the material and all their correspondence. Our department was founded in 1991, and after the explosion of College Hall. The archivist Asma Fathallah at that time, she brought to their attention that there was a leaden box in the cornerstone of College Hall. And that leaden box was retrieved, and there was some material, publications and student magazines of that time of 1871. They offer people a rich variety of manuscripts and periodicals, mainly produced by the Arab world. Special microfilm machines allow the user to benefit from the archive. It shouldn't be loose. بدك تشدها دايما ما لازم فوق ودايما مش هيك من فوق تحت من فوق بتطلع مثل الكرشونة. فكر انك عم تقرا سريانة. في هول هون بالنص دايما you insert it هيك بتشدها ودايما من تحت في دولاب مراية بتقبها دولاب مراية دولاب ترجع بتبرم هيدي بايدك. الميكروفيلم الثاني هون في زي فيسور هيك بفوتها فيها وبتبرمها تتأكد انه لفت بايدك احسن هيك هاند ميد يعني بايدك عملها. هون تبرم على مهلك تتأكد انه الملانة عم بتلف على الفاضي. ولا هلا بس يطلع هيك منجلس صارت مزبوطة منجلس ومنصغر ومنكبر بنعمل زومينج. اوكي تمشي.